रथ यात्रा कर रहा है। ये रथ यात्रा आपका शेष यात्रा होगा, विनाश यात्रा होगा। आप देख लीजिए, वैनिश कुमार, दे वांट टू वैनिश द पीपुल्स नेम, जानबूझ के काट दिया थ्रू एआई एंड थ्रू बीजेपी। Some leaders, I know the name also, from Trinamool constituency, you have cut off the vote from 10,000 to 30,000. In my constituency, I told you 60,000. Instead of that, I will win from Bhawanipur, even there is a one vote. हमारा भवानीपुर एक छोटा केंद्र, जैसे हम आपको उदाहरण का स्वरूप देते हैं, एविडेंस, only 2.6 lakh voters were there. Now earlier you have excluded 44,000, and this time because of logistical discrepancies 14,000, and also for 2,000 you deleted. জন্মেছিও স্ট্রাগল নিয়ে, মৃত্যুর দিনও যেদিন যাবো পৃথিবীতে থাকবো না, স্ট্রাগল ফেস করেই যাব। মনে রাখো, সবাইকে ভয় দেখাতে পারলেও আমাদের পারবে না। সেই জন্যই তোমাদের এত রাগ। তোমরা মানুষকে বিশ্বাস করো না, তোমরা বিশ্বাস করো এজেন্সিকে, তাই তোমরা মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করো।